Tengo que decirles que la antología contiene no solamente autores hasta 120 vivos, sino también autores de una generación anterior. Es decir, es un panorama al mismo tiempo vertical y horizontal. Pero hay que comprender que venimos de una lengua de 3.500 años, que todo el acervo del hebreo se refleja en los textos actuales. Siempre hay alusiones a la Biblia, siempre hay alusiones al Talmud. Es bastante complejo, por lo cual quiero hacerle la pregunta a Nili Cohen, ¿por qué precisamente antologías? ¿Cuál es la función de la antología? This is a major part of our work. In fact, this is the way we at the Institute for the Translation of Hebrew Literature try to enter or to sort of conquer new markets whenever we try to introduce Hebrew literature in a different language. The best way is to publish an anthology of short stories, of poetry, comprehensive anthologies, sometimes thematic anthologies. We have an ongoing project of some hundreds of anthologies in some 45 languages. And this anthology was supposed to be the first, or at least the most comprehensive, we were thinking of. Edgar, me interesó lo que dijiste de la calidad del lector mexicano. Y la verdad es que les puedo contar al público que todos los escritores israelíes que yo he visto, y no los he visto todos porque son muchos, han comentado esto, escritores y artistas de otros campos, que el encuentro con el público los deja pasmados, que es gente que lee, gente de muy alto nivel, gente que capta el mensaje, entonces, Edgar, ¿qué futuro ves tú en la literatura hebrea en México? Es una pregunta que quizás hace 6 meses hubiera sonado casi ridícula, pero ¿qué futuro ves tú en la literatura hebrea en México? Más autores, más textos, quizás textos de la generación anterior. ¿Cómo lo ves? Well, you know, I know very little about the future. I still have my doubts about the present, you know. I cannot tell you anything about what's going to happen. But what I want to say about the Mexican audience, that in its favor, is that it's not a cynical audience. I think that many times when I go to reading events, the audience is very much thinking about his own image, you know, how they'll be representable, how they should act in such an event. And I think that here there is this kind of openness to be immersed by a text, you know. And when you hear a poem, you know, if it touches you, then to show it and not to hide it. And I think for an artist encountering such an audience, it's a wonderful gift. And I think that every Israeli writer in the future who will have the possibility, you know, to be published here and to appear here, will rightfully feel rewarded. ¿Cuál es el vínculo que tú ves entre México e Israel? ¿Cuál es la conexión? Y yo pienso que son dos. Uno es la preocupación por lo social. Son dos países que están muy ocupados con temas sociales siempre. Y otro punto es que son dos culturas post-revolucionarias. Si nos ponemos a pensar un poquito en el siglo XX, de tantas revoluciones y convulsiones que se vivieron, dos revoluciones tuvieron éxito.
la mexicana y la sionista. Quizás esto, con lo bueno y lo malo que tiene la revolución y que tuvieron estas dos revoluciones, quizás esto haga que sea fácil la apertura, que sea fácil el acceso, y que lo que Edgar relata de su experiencia personal sea quizás un reflejo de algo más profundo entre ambos países. Pero quisiera aprovechar la oportunidad y preguntar a Savion si ella, como escritora israelí, se siente que lo que yo dije tiene sentido. Somos un país post-revolucionario. It was said about the Zionist revolution that it was so successful that it gave rise to two nations, actually. So we were actually very, very successful. But what I want to say about anthologies is that whenever I go to a new place, I very often would buy an anthology because it gives you a sort of insight into the society, since an anthology depicts all kinds of many different experiences that newspapers would not let you have, or history books. And I think that if a writer has access into the subconscious of its society, then it allows you this kind of introduction to a place that no other media could give. Nili pidió leer un poema en hebreo, es traducción mía, de Simiente de Esther Seligson. This is the only book by Esther Seligson which was translated very beautifully into Hebrew. Unfortunately, I cannot appreciate the Spanish, as I don't know the language, but the Hebrew is really marvelous. So thank you. ימים של אבק, את רחוקה כל כך, אומרים לי, לבד כל כך, ואני עונה, אף פעם לא מספיק, לעולם לא רחוקה מספיק מן הבדידות. תמיד יש מי שקוטע, הטלפון, הדבר, שכנים, והמנהג הטורדני הזה להשיג לעצמך מזונות. לא, אף פעם לא מספיק לבד, אף פעם לא מספיק לבד, מספיק רחוקה, מתפשרת, משלמת חשבונות, עומדת בתור, בדואר, מברכת לשלום, מחייכת. גם הים המלווה אותי איננו לבד. כמה מפרשיות, ספינות, סירות משמר חופים ממלאות אותו. לעתים אנו מתמלכים, הים ואני, מוקדם מאוד בבוקר, בבכי משותף. אני מרטיבה את רגליי בקצפו הקר ושומעת את צחוקו של אדריאן מתגולל. אז אני אומרת לעצמי שאני עדיין קרובה מדי, שהכאב מעגין אותי לגדה, לגוף הזה שלעולם אינו מספיק לבד, קל, רחוק, נוכח כל כך.